मकर संक्रांतीची परबी देशभर मकर संक्रांत मनयतात। पळयात भारताची विविधताय दाखोवपी पंजाबांत मनयली मकर संक्रांती। आज मकर संक्रांत आणि मकर संक्रांतीच्यो सगळ्याक उनवणीत परब्यो गोवा 365च्या वतीन आणि मकर संक्रांत बरे भशेन मनोवया। जी नवी लग्न जाले कडेन आसा तेणी आणि जी लग्न जाले कडेन आसा हेणी बरे भशेन मनोवची म्हणून गोवा 365 मागतात। त्याच बरोबर हांगाच न्हय गोंयांक न्हय गोंया भायर बी जे लोक आसात तांकांय उनवणीत परब्यो। आज आमी तुमकां अशी दाखयतात की ही जी परब आसा ही गोंयांक गोंया भायर सुद्दां ही मनयली वता। चड करून जी मनयली वता ही पंजाबाक आनी पंजाब हांगा पंजाब अमृतसर पंजाब हांगा कितलेशे जे लोक आसात हेंचे कॉम्पिटिशन उरता ते सुद्दां ह्या निमित्तान मकर संक्रांतीच्या निमित्तान थंय पतंग उडोवपाची आनीक कॉम्पिटिशन उरता आनी ह्या कॉम्पिटिशनाक कितलेशे जे लोक आसात ह्या तितून कॉम्पिटिशनाक भाग घेतात आनी आपल्या घराचेर रावन ते पतंग उडयतात आनी पतंग कोणालो पयली वयर चड वता तेजी प्रायजूय आसा। ह्याच बरोबर गोंयांक हे कांय तेंप हांगा घडटाली ही परब आसली पूण आतां खंय तरी कमी जायत गेल्ले कडेन आसा। पूण ही परंपरा जी आसा ही दवरपा जाय। आमी ल्हान आसतना दिवाळे सुट्याक पतंग उडयताले वयर उडयताले एकमेकाक पतंग कट करताले हे करून आनीक आमी उमेद भागयताले। पूण हांगा खंय तरी ही पतंग उडोवपाची बी जी आसा ही परंपरा ही आतां पयस जात गेले कडेन आसा। आज आमी अशीच ती परंपरा जी आज पर्यंत चालू दवरा अमृतसर पंजाब हांगा ती दाखयतात आनी थंयचे काही खीण जे आसात हे तुमकां पळोवचे म्हूण आमी मागतात। गोवा 365 खातीर रमेश नाईक राऊत, गौतमी गांवकार आणि वैष्णवी साळगांवकार।